हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर अब्दुल्ला खुरम, फाउंडर एंड डायरेक्टर माइंड लैब्स। मुझे प्रोफेसर अब्दुल्ला भी कहते हैं और मैं अपने चैनल पर स्किल सेट के साथ साथ माइंड सेट की भी ट्रेनिंग देता हूं। और स्किल सेट के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो आईटी स्किल्स हैं, जो कंप्यूटर पे काम करना है या ऑनलाइन अर्निंग का है, इन स्किल्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी डिवाइसेज़ हों। अच्छी डिवाइसेज़ में बहुत ज़्यादा लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम मोबाइल पर ये काम किस तरह से कर सकते हैं, ये वाला जो काम है आईटी का, ये मोबाइल पे कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो मोबाइल पे कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन दुनिया में इतना ज़्यादा है कि आपको जब तक आप मोबाइल पर कोई चीज़ ठीक कर रहे होंगे, आपके कंपटीशन में कोई एक अच्छे कंप्यूटर पर बैठ के वो काम बहुत तेज़ी से कर लेगा। इसलिए आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर या एक अच्छा लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं बात कर रहा हूँ अच्छे कंप्यूटर या अच्छे लैपटॉप की, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको जो है 1.5 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का लैपटॉप लेने की ज़रूरत है। मैं आपको जो कह रहा हूँ उसका मकसद सिर्फ ये है कि मोबाइल जो है, जो मर्ज़ी हो, मोबाइल के अंदर आपका चाहे 8 कोर्स हों, चाहे जितनी कोर्स हों, मोबाइल मोबाइल है और लैपटॉप या कंप्यूटर कंप्यूटर है। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो डेस्कटॉप व्यू होती हैं, जो स्क्रीन, जो बड़ी स्क्रीन होती है, उसी पर वो चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे अगर हमने कोई काम होते हैं ऐसे जिन पे लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग या राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग, ये चीज़ें मोबाइल पर हो जाती हैं। कैनवा भी मोबाइल पे खुल जाता है, MS वर्ड भी मोबाइल पे खुल जाता है, लेकिन जितनी ख्वारी होती है उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, और उस दुश्वारी की वजह से आपकी जो इनकम है वो पीछे रह जाती है, और आपकी जो क्या कहते हैं मोटिवेशन है वो कम होती जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए। अच्छा भी ना हो, आपके पास एटलीस्ट कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक सस्ता लैपटॉप ले सकते हैं या कंप्यूटर ले सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। काम के लिए आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे पता है कि आपके पास इस वक्त जो मोबाइल है वो उस कंप्यूटर से महंगा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो आपको किस तरह से मिलेगा। मैं एग्जांपल के लिए अब आपके पास ब्राउज़र पे हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने खोला हुआ है olx.com.pk और इधर मैंने खोला हुआ है olx.in। तो मेरे क्योंकि फॉलोअर्स इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, तो मैं दोनों की जो है आज क्लास लेने लगा हूँ। जो मुझे कहते हैं कि जी हम लैपटॉप नहीं, हमारे पास हम कंप्यूटर पे, हमने मोबाइल पे काम करना है। बेसिकली आपने मोबाइल पे काम नहीं करना, बेसिकली आप काम करना नहीं चाह रहे हैं आप, इसलिए आप जो है ना वो फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सर्चिंग अ गुड कंप्यूटर। यहाँ पर हम आते हैं पाकिस्तान के OLX पे, पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ज़रा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इंडिया के उस हवाले से मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। तो आप चलें, आपने olx.com.pk खोल लिया, उसमें आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस तरह से सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर ऑल कैटेगरीज लिखी हुई हैं, उसके अंदर आपके पास यहाँ मोबाइल फ़ोन्स लिखे हैं, और फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लाइंसेस के अंदर यहाँ पर आपको कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज़, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो साइड पर एक विंडो आएगी जिसके अंदर लैपटॉप्स की ऑप्शन होगी, आपने उसको क्लिक करना है। आपने क्या करना है, लैपटॉप्स की ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है, कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज़, उसके अंदर ये पाकिस्तान आ गया, उसके अंदर फर्दर कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज़, सॉरी ये वॉशिंग मशीन पे क्लिक हो गया था, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज़। और उसके बाद हम आते हैं नीचे, ये देखें यहाँ पर नीचे आ गया, ये टाइप क्या है, लैपटॉप या कंप्यूटर। मैं करूँगा लैपटॉप। लैपटॉप का फ़ायदा ये है, देखें पुराने से पुराने लैपटॉप हो, बेशक उसकी बैटरी काम ना करती हो, उसमें चार्जर लगता है, उस पर स्क्रीन ऑन होती है, कीबोर्ड काम करता है, दैट्स इट। आपका स्पीकर काम करता है, माइक काम करता है, दैट्स इट। आप उसे यूट्यूब चैनल भी चला सकते हैं। यहाँ पर हम न्यू पे नहीं क्लिक करेंगे, यूज्ड पे क्लिक करेंगे। यूज्ड पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं प्राइस रेंज सेलेक्ट करने जा रहा हूँ उसमें ऑटोमेटिकली यूज्ड ही मिलेंगे। यहाँ पर प्राइस रेंज लिखी हुई है, इसको मैं कर दूँगा तकरीबन, यहाँ से मैं ख़ुद मैनुअली सेलेक्ट करूँगा। जो इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें हमें मिनिमम जो है वो 5,000 से लेकर मैक्सिमम मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा कि हमें 12,000 की रेंज में लैपटॉप देख लेना चाहिए। यानी कि ये बनता है इंडियन तकरीबन 2,000 इंडियन से लेकर 3-4 हज़ार इंडियन रुपीज़ का बनता है। और कंपैरिजन में देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि दोनों तरफ कितने का हमें लैपटॉप मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5,000 से 12,000। अब आप कहेंगे ये तो यहाँ पर 95,000 का लैपटॉप है। भाई 95,000 का लैपटॉप भी आप ले लेंगे, 2 लाख का लैपटॉप भी ले लेंगे। पहले आप काम शुरू करें, किससे शुरू करें, सस्ते लैपटॉप से काम शुरू करें। तो हम यहाँ पर आते हैं
اب یہاں پر جو لیپ ٹاپ کی رینج آ رہی ہے ایک دم سے 37,000 آ رہی ہے. اس پہ میں ٹک کو ہٹا دیتا ہوں یوزڈ کے, کیونکہ یہ جب بندہ سیل کرنے کے لیے لگا رہا ہوتا ہے تو وہ ڈفرینٹ آپشنس پہ کلک کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ جو 10,000 کا لیپ ٹاپ لگایا اس نے یوزڈ یا نیو کے آپشن پہ کلک نہیں کیا, میرے خیال ہے ابھی شاید اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا تھا. میں اس ٹک کو ہٹا دیتا ہوں. اب آ گیا تھا یہاں پہ 10,000, ہاں یہ میں نے ہٹا دیا. اب دیکھیں لیپ ٹاپ سلیکٹ ہے, 5,000 سے 12,000 سلیکٹ ہے, اور یہاں پر جو ہے نا لیپ ٹاپ میرے پاس پہلا لیپ ٹاپ جو شو ہو رہا ہے یہ تو 8,000 کی رینج میں بھی شو ہو رہے ہیں. لیپ ٹاپ کروم بک کوانٹٹی اویلیبل ان بجٹ, ٹھیک ہے. اب یہ کراچی کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میرے خیال ہے پورے پاکستان میں ڈیلیور بھی کرتے ہوں گے. اس کے علاوہ یہاں پر آ جائیں تو کراچی میں ہی زیادہ تر ہیں. یہ شکارپور میں ہے 8,000 کا لیپ ٹاپ, یہ 7,500 کا لیپ ٹاپ ہے. لاہور میں, یہ بھی لاہور میں ہے 10,000 کا لیپ ٹاپ. آپ ان سے بات کریں یہ آپ کو 9,000 یا 8,000 میں دے دیں گے. اور یہ 12,000 کا لیپ ٹاپ ہے, یہ 10,000 کا ہے, یہ 12,000 کا ہے, لاہور میں ہے. تو راولپنڈی میں بھی ہے 8,000 کا لیپ ٹاپ. بات یہ ہے جس لیپ ٹاپ کی اسکرین چلتی ہے, جس کا کی بورڈ چلتا ہے, جس کے ساتھ آپ کا مائک چلتا ہے اور چارجر اویلیبل ہے, وہ لیپ ٹاپ آپ نے لے لینا ہے. اور یہ دیکھیں یہ ان کے پاس ڈیل کروم بک ہے, ٹچ اسکرین ہے, 4 GB ریم ہے, 16 GB ہے, اور وارنٹی 10 days ہے. اور یہ کیا ہے لکھا ہوا یہ سارا کچھ. تو انہوں نے کتنے کا لگایا ہوا ہے؟ صرف 8,000 کا. 8,000 کا لیپ ٹاپ لگایا ہوا ہے, یعنی کہ میں کہوں گا کہ صرف انہوں نے 8,000 کو میں کروں 8,000 PKR in INR, تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ یہ صرف 2,400 انڈین روپیز بنتے ہیں. اور ان USD کروں تو کتنے بنتے ہیں جناب؟ صرف $30 کا جو ہے نا آپ کو لیپ ٹاپ مل رہا ہے, اور وہ آپ کو جو ہے سب کچھ وہ کر کے دے گا جو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. چیٹ GPT کا بھی یوز کرنا ہے تو آپ نے کدھر سے یوز کرنا ہے؟ لیپ ٹاپ سے کرنا ہے. موبائل سے آپ خوار ہو جائیں گے, آپ سے کام نہیں ہوگا, صحیح طریقے سے کام نہیں ہوگا, دنیا آگے نکل جائے گی. تو اب ہم آ جاتے ہیں انڈیا کے اس کے اوپر. اس میں بھی اسی طرح کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. کیٹیگریز میں آپ نے کمپیوٹرز اینڈ لیپ ٹاپ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے بجٹ ہے, یہاں پر میں نے 1,000 سے لے کر 5,000 سلیکٹ کیا ہے انڈیا کا بجٹ. اور اس کے اندر جو ہے 1,000 سے 5,000 کمپیوٹرز اینڈ لیپ ٹاپ سلیکٹ ہوا ہے, لیپ ٹاپس اینڈ کمپیوٹرز, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر فردر کیٹیگری ہونی چاہیے تھی, آئی تھنک کمپیوٹر ایکسیسریز اینڈ لیپ ٹاپس. فردر کیٹیگری مجھے نظر تو نہیں آ رہی, لیکن میں یہاں پر جو ہے آگے دیکھتا ہوں, کوئی نہ کوئی مجھے یہاں پر اچھا لیپ ٹاپ نظر آ جائے گا. اچھا مینس کہ وہ لیپ ٹاپ جو کام کرتا ہو. تو یہاں پر ابھی تو جو ہے وہ دوسرے ہارڈ ویئر نظر آ رہے ہیں, تو میں یہاں پر لکھتا ہوں لیپ ٹاپ, اور اب ہم انٹر کرتے ہیں. اور لیپ ٹاپ لکھنے کے بعد اچھا انڈیا کا اور پاکستان کے OLX کا جو انٹرفیس ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہ بڑی مزے کی بات ہے, حالانکہ ویب سائٹ ایک ہے, پیچھے کمپنی بھی ایک ہے, لیکن انٹرفیس دونوں کنٹریز کے ڈیفرنٹ ہے. تو یہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس بجٹ دوبارہ سے مجھے سیٹ کرنا پڑے گا. میں بجٹ سیٹ کرتا ہوں 8,000 انڈین روپیز کر دیتا ہوں, اور ادھر سے 2,000 انڈین روپیز کر دیتا ہوں. اپلائی کرتے ہیں. مطلب 98% جو میرے ویورز ہوں گے نا ان کا موبائل ان لیپ ٹاپ سے مہنگا ہوگا, اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم کام نہیں کر سکتے ہیں, موبائل پہ یہ اوپن نہیں ہو رہا اور لاگ ان نہیں ہو رہا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے کام بھی کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی موبائل پر ہو, اور موبائل ہر سال 2-3 سال بعد ٹوٹ جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, اور آپ ہر سال ہر دفعہ 15,000 روپے, 20,000 روپے, 30,000 روپے لگاتے ہیں موبائل لینے پر, اس کو خام اپ گریڈ کرنے پر. لیکن آپ ایک لیپ ٹاپ نہیں لیتے, لیپ ٹاپ 10-10 سال چل جاتے ہیں. کمپیوٹر لے لیں وہ 20-20 سال چل جاتے ہیں. خیر اب اتنا بھی نہیں چلانا چاہیے, لیکن پھر بھی کہنے کا مطلب ہے کہ چل جاتے ہیں. یہ دیکھیں جی انڈیا میں 5,000 روپے کے جو ہیں لیپ ٹاپ مل رہے ہیں, 5,999 یعنی کہ 6,000 روپے کا لیپ ٹاپ مل رہا ہے. اور یہ دیکھیں یہ 5,000 روپے کا 4,990 کا لیپ ٹاپ, اور لائن لگی ہوئی ہے. تو اگر آپ ایک لیپ ٹاپ نہیں خریدتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کام کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ بہت بڑی غلطی ہے. پہلے آپ لیپ ٹاپ سے کام شروع کریں, جیسا تیسا ہے, چارجنگ بیٹری نہیں کام کرتی, چارجر لگا کے کام کریں. اس کے بعد جب آپ ارننگ شروع کر دیں, کمائی شروع کر دیں, تو پھر آپ 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا میک بک بھی لے لیں, یا میک بک ایئر لیں, جو مرضی لیں آپ لیں گے, اور آپ انشاءاللہ ضرور بہت جو ہے نا آگے کام کریں گے. جو میں اسکل سیٹ اپنے چینل پر سکھا رہا ہوں اس کے لیے ایک لیپ ٹاپ ہونا بہت ضروری ہے. میں آپ سے کوئی کورس کی فیس نہیں لے رہا, آپ سمجھیں کہ میرے کورس کی فیس آپ دے رہے ہیں. آپ سمجھیں آپ نے نا مجھے جو ہے نا 4,000 روپے دے دیے ہیں, آپ سمجھیں آپ نے مجھے 5,000 روپے دے دیے, بٹ پلیز ایک اچھا
सॉरी दोबारा कह रहा हूँ, अच्छा नहीं, एक चलता हुआ लैपटॉप ले लें, आपका काम आसान हो जाएगा। और उसके साथ एक माउस भी ले लें। ये माउस जो है ना, आपको कोई भी माउस 150-200 रुपये का मिल जाता है कहीं से भी, माउस ज़रूर ले लें, माउस से काम आसान हो जाते हैं। अगर आप वो स्किल सेट यूज़ करना चाहते हैं जो मैं सिखा रहा हूँ, तो उसके लिए ये काम आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस एडवाइस का फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह मुझे रिपोर्ट करेंगे कि हाँ आपने अब ये काम किया है और लैपटॉप ले लिया या कंप्यूटर ले लिया और उस पर काम शुरू कर दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।